Je vais vous donner des stimulants, de la stimulation de la parole de Dieu. Combien d'entre vous savez que vous pouvez ouvrir la Bible et prier la parole? Ouvrez la Bible, lisez-la à Dieu. C'est une prière. Ouvrez la Bible, lisez-la au diable. C'est une autre sorte de prière. Ouvrez la Bible, lisez-la aux gens. C'est une sorte de prière. Certaines personnes pensent qu'au moment où il faut prier, il faut fermer les yeux, répéter les mêmes choses, répéter les mêmes phrases. Que tout le monde répète maintenant. La parole de Dieu. La parole de Dieu peut être lue, peut être méditée, peut être prêchée, peut être priée, peut être déclarée, peut être prise et utilisée comme une arme contre l'ennemi, peut être chantée comme un chant, ou la parole de Dieu peut être de partout, mon frère. Mon problème, c'est que je ne peux pas prier sans ouvrir la Bible. À partir d'aujourd'hui, commencez à le pratiquer. Ouvrez la parole. Lisez-la. Faites-en une prière. Combien d'entre vous allez le faire? Un autre conseil pratique. C'est une prière très puissante. Ce matin, je vous ai dit, lorsque vous priez, vous ne priez pas votre fardeau au Seigneur. Non, vous recevez son fardeau et vous le partagez à nouveau avec lui. Combien d'entre vous le comprenez? C'est comme une pluie. La vraie prière commence dans le ciel. La vraie prière commence depuis le ciel. Dites-le 3 fois. La vraie prière commence du ciel. Elle vient dans mon esprit et retourne vers Dieu à nouveau. Et ensuite revient dans mon esprit. Et à nouveau, elle retourne vers Dieu. En d'autres mots, c'est comme une échelle entre le ciel et la terre. Combien d'entre vous le comprenez? Que tout le monde dise, c'est une échelle. Une échelle. Son esprit me donne un fardeau, il m'aide à prier, et c'est un va-et-vient, un échange. Et ça, c'est la prière. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous pouvez toujours prêcher. Vous pouvez être rétrograde. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez prophétiser. Vous pouvez chasser le diable. Vous pouvez enseigner. Mais en tant que rétrograde, vous ne pouvez pas prier 2 heures dans une pièce. Si vous êtes un rétrograde, la première chose qui va être affectée sera votre communication avec Dieu. Vous ne pouvez pas profiter de sa présence. Vous ne pouvez pas parler à Dieu pendant un long moment. Vous ne pouvez pas profiter de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vraiment prier. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, vous pouvez prêcher dans la chair, mais vous ne pouvez pas être un guerrier de prière dans la chair. Vous ne pouvez pas vivre dans la chair et prier dans l'esprit. Vous ne pouvez pas vivre dans la chair et prier dans l'esprit. Pour moi,
cela. C'est le premier thermomètre pour connaître la vie d'un homme. Regardez à sa vie de prière. Regardez son désir pour la parole de Dieu. Trouvez cela. Et ensuite, vous connaîtrez la température d'un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas trouver la température d'un homme de Dieu par ses dons ou ses prédications. Le comprenez-vous? Une personne malade spirituellement est un homme malade dans sa vie de prière également. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que l'intercession? Ce n'est rien d'autre que la santé intérieure qui se fait entendre audiblement. La force intérieure s'exprime en louange, en prière ou en intercession. La santé intérieure qui se fait entendre audiblement. Je vous en supplie, mettez en ordre cette vie de prière. S'il vous faut arrêter de prêcher pendant 6 mois, faites-le. Arrêtez le ministère pendant plusieurs mois. Mettez en ordre votre vie de prière. Et ensuite, recommencez le ministère. Sinon, vous perdez votre temps. Vous êtes trompé par l'ennemi. Combien d'entre vous le comprenez dans le nom puissant de Jésus? Pendant 30 ans, durant 30 années, Jésus a vécu dans la présence de Dieu. Pendant 30 ans, il a grandi dans l'esprit. Il est devenu fort dans l'esprit. Durant 30 années, il construisait son homme intérieur. Il fortifiait son homme intérieur. Et pendant 3 ans, il a fait le ministère. Quel est le pourcentage? 30 ans pour l'homme intérieur et 3 ans pour le ministère. Quel est le pourcentage? 10%. உன் தசம பாகம் ஐயா ஊழியம் தசம பாகம் கொடுக்கறல்ல அவ்வளவுதான் ஊழியம் 10%, votre dîme et votre ministère. 90%, c'est votre marche avec Dieu. Votre homme intérieur, votre force intérieure. 90% est de vivre dans sa présence. Et 10% est de vivre avec les gens. Donc, que va-t-il se produire pendant 3 ans de ministère? 3 ans de ministère peut faire ce que 300 ans de ministère ne peuvent pas faire. Ce que je veux dire, c'est que Jésus est notre modèle. Jésus n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à 30 ans. Même lorsqu'il avait 12 ans, il était rempli de la parole de Dieu. Mais il n'a pas sauté dans le ministère. Il vivait une vie juste. Il n'a pas sauté dans le ministère. Pendant 30 ans, il a lu la parole. Il a lu la parole. Il a sondé son cœur. Est-ce que je fais cela correctement? Est-ce que je fais cette parole? Est-ce que je marche selon la parole? Est-ce que je fais cette parole? Donc c'est ce qu'il faisait pendant toutes ces années.
when he went to 30, Lorsqu'il est arrivé à 30 ans, only one thing was missing, une seule chose manquait, water baptism. le baptême d'eau. Then he went. Donc il est allé. Hey, hello. I've done everything. Hello, j'ai tout fait. Une seule chose manque. And he was baptized. Et il a été baptisé. Heaven opened. Et les cieux s'ouvrirent. That's a heaven open ministry. C'est un ministère du ciel ouvert. C'est le ministère du ciel ouvert. To that. Combien d'entre vous le comprenez? And this is a intercessory seminar. C'est un séminaire sur I l'intercession. don't want to teach much. Donc je ne veux pas enseigner beaucoup. I want you to pray right now. Lift up your hands. Je veux que vous priez dès maintenant. Levez vos mains Father, et dites, Père, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, every preacher, que chaque prédicateur, que chaque ministère, que chaque croyant help them to see this truth. puisse voir cette vérité. Aide-les. Open our eyes. Ouvre nos yeux. Open our eyes Ouvre nos yeux to see this truth. pour voir ces vérités. Like you're telling life with God. La vie avec Dieu, 90%. c'est 90%. Be with people. Et le ministère avec les gens, ce n'est que 10%. Thy word, let thy church know it, Lord. Que l'Église connaisse cette parole. Every evil spirit, come on, Que come on. tout esprit méchant, maintenant déclarez-le. Your demon, you demon of wandering. Vous, démons d'errance et de vagabondage, que tout esprit Stops the people of God. qui arrête le peuple de Dieu, That stops the men of God qui arrête les hommes de Dieu, from living in the presence, de vivre dans la présence de Dieu, from staying in the presence of God, de demeurer dans la présence de Dieu, from lingering in the presence of God. de persister dans la présence de Dieu. In Jesus' name, Dans le nom puissant de Jésus, nous vous résistons. resist you. Nous vous résistons. The church, Quittez l'Église. the church, Quittez l'Église. Quittez les ministères. Quittez les pasteurs. Quittez les prophètes. Quittez les évangélistes. Quittez les apôtres. Quittez leurs familles. Dans le nom puissant de Jésus. tell you, brothers and sisters, Et je vous le dis, mes frères et sœurs, we don't need to wait 2000 years to change India. 3 years is nous n'avons pas besoin d'attendre 2000 ans pour que l'Inde soit changée. 3 ans seulement suffisent. One day is enough. Une journée suffit. Est-ce que vous m'entendez? I always remember Noah's ark. Je me rappelle toujours de l'histoire de l'arche de Noé. You know what that surprises me? Savez-vous ce qui m'a surpris? When Noah's family entered into the Lorsque ark, la famille de Noé est entrée dans l'arche, have you ever thought about it? avez-vous y pensé? All the animals, Tous les animaux, clean animals, unclean animals, les animaux purs, les animaux impurs, birds, unclean birds, les oiseaux purs, des oiseaux impurs, living things, ants, எறும்பு, mosquito, des moustiques, and what else? The reptile, quoi d'autre? Les reptiles, rat, les rats, every animal, chaque animal, chaque oiseau, every creeping thing, toute chose rampante all over the world, du monde entier, from America, d'Amérique, from Europe, from Europe, d'Europe, from Africa, d'Afrique, d'Asie, all those things toutes ces choses by pairs, jodi, they are all en paire, the ark. ils ont tous marché vers l'arche. Imagine Imaginez seulement crowds and crowds and crowds and des milliers et des milliers et des milliers the whole world du monde entier. entered into the ark. Ils sont entrés dans l'arche. How it happened? Comment cela s'est-il produit? En prêchant, By teaching? en enseignant? It's the power of God. Non, c'est la puissance de Dieu. It's the power of God. C'est la puissance de Dieu. I was reading it, the Holy Spirit. Lorsque je le lisais, le Saint-Esprit m'a dit, Ezekiel. Ézéchias, Fuss out of the church group. et les gens font toute une histoire au sujet de la croissance de l'Église. If my power is released today, Mais si ma puissance est libérée aujourd'hui, tomorrow, demain, everybody will get out of their house and come. tout le monde sortira de sa maison et viendra à l'Église, For no reason. sans aucune raison, sans aucune raison. That's the power of God. C'est la puissance de Dieu. Nothing, Rien,
Rien, absolument rien. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Je le crois. Tout le monde, tous les gens qui sont choisis par Dieu, qui sont appelés au salut, ils viendront, frapperont à la porte de l'église. Et vous direz, frère Ézéchias, sais-tu que le salut vient par la prédication de la parole? Oui, je le sais, monsieur. Mais d'abord, laissez les gens venir frapper à la porte de l'église et ensuite vous ouvrez et vous prêchez. Lorsque la puissance de Dieu commence à travailler en votre faveur, les gens viendront de façon surnaturelle. De façon surnaturelle. Dieu peut même donner votre adresse à certaines personnes et leur demande de venir frapper à votre porte. C'est l'une des raisons pour laquelle, peu importe où allait Jésus, une grande multitude. Un jour, j'ai souligné tous les mots qui faisaient référence à la foule, à la multitude dans les évangiles. Oh là là, j'étais tellement choquée. Presque dans tous les chapitres, une grande foule suivait, de grandes multitudes de toutes les villes, de Judée, de Capernaum, de partout. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Au temps des Actes des Apôtres, la Bible dit, les gens venaient de toutes les villes. Ils venaient tous à Jérusalem. Sans publicité. C'est la publicité du Saint-Esprit. Quel est le secret? 30 ans. Pendant 30 ans, l'homme intérieur. Et pendant 3 ans, la manifestation du ministère. Dites avec moi, Père, dans le nom de Jésus, que les gens soient attirés par la puissance de Dieu. Que les gens viennent à l'Église attirés par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit attire et pousse les gens vers les églises. Que l'Église vive dans la présence de Dieu. Alléluia. Imaginez seulement. Est-ce que vous voulez rassembler tous vos gens malades dans votre maison? Vous voulez que tous les gens de votre village se rassemblent dans votre maison? Je vous donne une simple technique. Cela ne coûte presque rien. Juste une technique très simple. Prenez une boîte d'allumettes. Prenez une allumette. Allumez-la. Mettez le feu à votre maison. Laissez-la brûler. Et tout le village viendra la voir. Même vos ennemis viendront voir ce qui se passe. Soit c'est le feu du Saint-Esprit, soit c'est le feu de l'allumette. Mais là où il y a le feu, les gens sont attirés. Yes, les gens sont attirés. Où il y a le feu, les gens sont attirés.
Nous avons vu l'œuvre du Saint-Esprit de nombreuses manières. Nous avons vu les guérisons du Saint-Esprit. Nous avons vu le Saint-Esprit prophétiser. Nous avons vu les prophéties du Saint-Esprit. Mais nous allons voir la puissance du Saint-Esprit à attirer les gens. Oh, disons, Saint-Esprit, nous voulons voir ta puissance d'attraction dans chaque église, dans chaque maison de croyants, dans chaque maison de croyants, dans chaque maison de ministère. Peu importe où que ce soit que quelqu'un prêche, nous voulons voir la puissance d'attraction du Saint-Esprit. La puissance d'attraction du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce possible? Je ne suis pas contre les techniques, les stratégies pour la croissance de l'Église. J'y crois. Mais il n'y a rien comme la puissance d'attraction du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais faire une déclaration. Je vais faire une déclaration en tant que prophète du Dieu Tout-Puissant. C'est le seul espoir, la seule espérance pour l'Inde. C'est la seule espérance. C'est la seule espérance. C'est la seule espérance. Il n'y a rien d'autre. Vous avez utilisé toutes les techniques. Ce n'est pas la réponse pour l'Inde. La réponse est la puissance d'attraction du Saint-Esprit. Recevez-le comme un point de prière, un sujet de prière, avant que vous alliez vous endormir. Même aujourd'hui, nous allons prier que dans toutes les églises, le Saint-Esprit doit attirer les gens. Le Seigneur qui a amené tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les choses rampantes, et les a conduits vers l'arche de Noé. Le même Dieu peut amener, conduire les gens à l'arche de Dieu Jésus-Christ. Le ministère devient très facile. Très facile. Vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts. Vous n'avez pas besoin de courir beaucoup. Vous ne travaillez pas beaucoup. Vous demeurez dans la présence de Dieu. Vous êtes rempli de la présence de Dieu. Et la présence attire les gens. Alléluia. Je sais que chacun d'entre nous ne sommes pas à la hauteur des attentes de Dieu. Nous sommes tous défaillants parfois. Nous l'acceptons et je le confesse que je ne suis pas à la hauteur des standards de Dieu, en dessous de ses attentes. Mais malgré tout, le seul effort que je fais pour le ministère est dans ma chambre, pas en dehors. Les gens ne viennent pas me trouver si je travaille extérieurement. Le secret de ma vie, que je travaille durement dans ma chambre, c'est cela qui attire les gens et aussi qui fait que Dieu est prompt à manifester sa présence et que les révélations se produisent aisément. Pendant toutes ces années, où que j'aille, le Saint-Esprit amène les gens. La raison est que je ne travaille pas depuis l'extérieur. Je ne passe même pas du temps avec les gens. Je m'efforce d'être dans ma vie de prière. Si je perds ma vie de prière et ma communion, je sais que le ministère est un échec.
If you know how to linger in the presence of God, Si vous savez comment demeurer, passer du temps dans la présence de Dieu, come and knock at your door. tous les gens de votre famille viendront frapper à votre porte. Alléluia. Alléluia. கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. Let the spirit of prayer, Que l'esprit de prière, let the spirit of praise que l'esprit de louange be poured out upon our churches. soit déversé sur nos églises. We have come here to pray for the nation. Nous sommes venus pour prier pour la nation. When you pray for nation, Lorsque vous priez pour les nations, number one thing should be the church. la chose première devait être l'Église, The church car l'Église draws the nation. attire les nations à Dieu. எல்லாரும் தலைமையில கையை வச்சுக்கங்க. Father, Prions. Père, Father, Père, now lay your hand on your head. posez votre main sur votre tête. Holy Père, Spirit, Saint-Esprit, you are a drawing spirit. tu es un esprit d'attraction. You are a drawing spirit. Tu es l'esprit qui attire à toi. Tu es l'esprit qui attire. À partir d'aujourd'hui, Towards me. attire les gens vers moi. Draw the nations towards me. Attire les nations à moi. Draw the cities towards me. Attire les villes à moi. Draw the world towards me. Attire le monde à moi. In Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. Bakli baraha toro. You know, that's not, I really didn't, I told you that I just wanted to give you some points and get you praise. Je vous ai dit que je voulais simplement vous donner quelques points de réflexion et prier avec vous. Every word. Soulignez chaque mot. Prenez la Bible et voyez par vous-même la puissance d'attraction de Dieu dans toute la Bible. La puissance que Dieu a pour attirer les gens. Lorsque le réveil vient, si vous lisez l'histoire des réveils, When you read Charles Finney's lorsque vous lisez la vie de Charles Finney and some of the revival plays, et de certains lieux de réveil, people, les gens, when they will come to the meeting place without knowing, ils venaient jusqu'à l'endroit de réunion de la rencontre sans savoir même où ils allaient. Ils n'avaient pas besoin de direction. Ils n'avaient pas besoin de leur dire « Prenez ce bus numéro un tel et prenez ce bus vers l'est jusqu'à cet endroit ». Non, le Saint-Esprit attirait les gens, amenait les gens sans même qu'ils en aient conscience. Ils venaient et le service était en cours. Et il y avait des chants. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu à attirer les gens. தங்களுக்கு தெரியாமலே அந்த பஸ்ஸை பிடிப்பாங்க, போற இடத்துக்கு போவாங்க, அங்க நிறைய கூட்டம் இருக்கும், அங்கே பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள், அவர்களோடு இவர்கள் சேர்ந்து கொண்டு தேவனை துதிப்பார்கள். அதுதான் எழுப்புதல். that happened. அது நடந்தது. Cela s'est produit சாமுவேலின் நாட்களில் au temps de Samuel. The ark of God in the cart. அங்கே ஒரு Ils ont mis l'arche dans le chariot. தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வைத்தார்கள். You remember that? Vous vous rappelez? The ark of God was taken by the L'arche Philistines avait été prise par les Philistins. and they kept it in the temple. Ils l'ont gardé dans le temple. கொண்டு வைத்தார்கள். And the presence of God was in the temple of the Et la devil. présence de Dieu était dans le temple de l'ennemi. இந்த பெட்டியை வச்ச உடனே தேவ பிரசன்னம் சாத்தான் கோயிலுக்குள்ள வந்துருச்சு. And the next day, அடுத்த நாள் Et le jour suivant, idol bowed down before it. அந்த விக்கிரகம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு et l'idole est tombée devant l'arche. Power of the Holy Ghost. C'est la puissance du Saint-Esprit. வல்லமை. That's the power of the Holy Ghost. C'est la puissance du Saint-Esprit. Immediately the next day, the Immédiatement, le jour suivant, les prêtres sont réunis. எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து வந்தாங்க. get back the power. சரி, திரும்பவும் வல்லமை. Ils ont voulu retrouver la puissance. Ils ont voulu retrouver la puissance. Revival. Réveil, réveil. எழுப்புதல், எழுப்புதல். So they built it, அவர்கள் Donc ils l'ont reconstruite, rebuilt it, மறுபடியும் reconstruite. கட்டினார்கள். painted it, அந்த Ils ont விழுந்து peint போன l'idole. விக்கிரகத்தை எடுத்து பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சாங்க. erected it. அதை Et ils l'ont மேலே érigé. தூக்கி நிறுத்தி The வைத்தார்கள். next day they came, Le jour suivant, ils sont venus head was here, et la tête était d'un côté, இந்த பக்கம், leg was there. les jambes étaient de l'autre. இந்த பக்கம். That's the power of the Holy C'est la Ghost. puissance du Saint-Esprit. வல்லமை. What we need India, what India needs today. இந்தியாவுக்கு Ce dont l'Inde a besoin aujourd'hui, Not another sermon. ce n'est pas d'une autre prédication. வேற கால் வேறையா போற வல்லமை. Devaprasana. அதுதான் தேவ பிரசன்னம். Presence C'est la présence du Saint-Esprit. அவருடைய வல்லமை. presence of the Holy Ghost. C'est de la présence du Saint-Esprit. Where is the presence now? Où est la présence maintenant?
It's not in heaven. Elle n'est pas dans le ciel. Isaiah cried. Ésaïe a pleuré. ஐயே, Aïe. Isaiah, I saw something, yeah. நான் ஏதோ Ésaïe, j'ai vu quelque chose. Isaiah cried. Ésaïe a pleuré. ஐசாயா அதை பார்த்துட்டு அப்படி Yes, sir. அழுதாரு. Will you not rend heaven? ஆண்டவரே பரலோகத்தை N'ouvrirais-tu pas les cieux? பார்த்தீங்களா? Will you not come down? கீழே இறங்க பாருங்க. Ne descendrais-tu If pas? you pray that prayer for Si vous India priez today, cette prière pour l'Inde aujourd'hui, இந்தியாவுக்கு ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா you will not rend heaven. நீங்க வானங்களியாவது vous n'ouvrirez pas les Only cieux, graveyard. seulement le cimetière. 2000 years ago, Il y a 2000 ans, வருஷத்துக்கு முன்னாடி Jesus rent the heaven. Jésus a ouvert le ciel. கிறிஸ்தார் கை தட்டுங்க இயேசுவுக்கு. Rent the heaven. Il a ouvert le ciel. அவர் வானத்தை இரண்டாய் கிழித்து விட்டார். Il a ouvert le ciel. ஊட்டக ரஷே. Royal propaganda. ரேப்ரோட்டோ சோக்ரோ. When Jesus was baptized, இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் Lorsque பெற்றபோது Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent. கை தட்டுங்க அதுக்கு. Les cieux s'ouvrirent. heavens opened. Les cieux s'ouvrirent திறந்தது. depuis ce jour அந்த நாளில் இருந்து jusqu'à aujourd'hui. இந்த நாள் வரை The heaven is not shut. Les cieux ne sont pas fermés. மூடவில்லை. திறந்தது திறந்ததுதான். Jesus said, Jésus a dit, from today, இந்த à partir d'aujourd'hui, henceforth, இந்த நாளில் à partir de maintenant, open. நீங்கள் vous verrez les cieux ouverts. That's what he spoke to Nathaniel. C'est ce qu'il a dit à Nathanaël. That's what he spoke to Nathaniel. C'est ce qu'il a dit à Nathanaël. In John 1:50, the last word. Dans le dernier verset de Jean 1, That's what Stephen saw. verset 51, 7:50. c'est ce qu'Étienne a vu. 55 ல இருந்து 56 60 வரை எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க, heaven is open. எல்லாரும் பரலோகம் Les cieux sont ouverts. சொல்லுங்க பரலோகம் திறந்திருக்கிறது. Les cieux sont ouverts. Maintenant, où se trouve la présence de Dieu? சொல்லுங்க வாயை திறந்து. Répétez-le. Please open your mouth and say, S'il where vous is the plaît, presence ouvrez of vos God? bouches. Où se trouve la présence de Dieu? Is he in the ark of God? இப்பொழுது உடன் Est-ce qu'elle se trouve dans l'arche de Dieu? இப்ப மரப்பெட்டிக்குள்ள இல்ல, இந்த Sa présence n'est plus dans la boîte en bois, mais dans la boîte en boue. பிரசன்னம் மரப்பெட்டிக்குள்ள இல்ல, இந்த மண் பெட்டிக்குள்ள இருக்குது. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க, I am the ark of God. Répétons. Je suis l'arche de Dieu. சத்தமா சொல்லுங்க, I am the ark of God. Je suis l'arche de Dieu. பெட்டி I carry God. Je transporte et je porte Dieu. Carry God's presence. நீங்க Vous portez la présence de Dieu, Literal presence. la petite பிரகாரமாக தேவ présence, Presence. அது எழுத்தின் பிரகாரமாக la petite présence. Carry. அது நீங்க Vous l'avez, vous le portez, சுமக்குறீங்க. You carry. நீங்க அதத்தான் vous le portez, je le porte. Once when we release that presence, Lorsque nous commençons à libérer sa présence, et je le crois avec tout mon cœur, going to come. இப்பொழுது les temps vont venir. We are going to see the drawing power of Nous allons voir la puissance d'attraction du Saint-Esprit வல்லமையை பார்க்க போகிறோம். and அதோடு கூட destroying power of the Holy Ghost. பரிசுத்த et la puissance destructrice du Saint-Esprit. அவனை முறியடிக்கிற வல்லமையை பார்க்க Not போகிறோம். only the drawing power, Pas seulement la puissance d'attirance, destroying power. mais aussi la puissance de destruction. அழிக்கும் La puissance de destruction. La puissance de destruction. Anything. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Just find out the devil's spots. எந்த இடத்தில் Trouvez simplement les points de The l'ennemi. history of your city. Lisez l'histoire de votre ville. சரித்திரத்தை படியுங்கள். Find out where are all the demonic fortresses. Trouvez où sont les différentes forteresses démoniaques. To find out. Vous devez les chercher, les trouver. The people of God call it as prayer walk. C'est ce que le peuple de Dieu appelle des marches de prière. You know what's prayer walk? ஜெப நடை. Savez-vous ce que sont les marches de prière? உங்க பட்டணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Take your village. Prenez vos villes, எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Study about it. prenez vos villages, étudiez-les. Find out where are all religious fortresses. Trouvez où sont les forteresses Find out religieuses. the drug stops. எந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த போதை Trouvez où sont les magasins de drogue, Prostitution houses. எந்த இடத்துல les maisons closes, விபச்சாரவாதிகள் நடமாடுகிற வீடுகள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. Enemy centers. எந்தெந்த les இடத்துல endroits démoniaques. பாளையம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. Just plan it. அதை திட்டமிடுங்க. Planifiez-le, 2 by 2. ரெண்டு பேர் 2 par 2. Get up in the morning. Levez-vous le matin. Morning walk is good for cholesterol. La marche matinale est bon pour le cholestérol. ரொம்ப அவசியம். அது not only reduce the cholesterol. Cela ne also réduira reduce pas the power simplement of the votre demon. cholestérol, mais aussi la puissance démoniaque. சக்தியை குறைக்கிறது மாத்திரமல்ல, சாத்தானுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கவும் தேவை.
சாத்தானுடைய கொழுப்பு சக்தியும் குறைச்சிருவாது. சாத்தானுடைய கொழுப்பு சக்தியும் குறைச்சிட வேண்டியதுதான். Just walk around. சுத்தி Marchez, baladez-vous. Carry God's presence. நீங்க Croyez que vous portez la présence de Dieu Why we are here? lorsque nous sommes ici. Not to teach you how to evangelize. எப்படி சுவிசேஷம் Nous ne vous enseignons pas comment évangéliser. பிரசங்கிக்க அல்ல. No. Non, To tell you nous sommes là pour vous dire by the presence of the Holy Spirit. que c'est par la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. எப்படி அதை பெற்றுக்கொள்வது? Comment pouvons-nous le comprendre? C'est pour cela que nous sommes venus ici pendant 10 jours. 10 jours. We're going to pray to God. Et nous allons prier. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. This prayer, Cette prière, praising, இந்த துதிகள், cette louange, இந்த ஆராதனை, cette adoration, cette intercession something in the spirit world. fera quelque chose dans le monde spirituel. தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். It will do something in the spirit world. Cela fera quelque chose dans le monde spirituel. அது கட்டாயம். Cela produira. Can stop it. எந்த சாத்தான் Aucun démon ne pourra l'arrêter. Oh, hallelujah. Listen to me. ஹalleluya. When you go to the Écoutez-moi, lorsque vous irez dans votre village, people can say, don't come into my village. les gens pourront dire « Ne rentre pas dans le village When you send the prayer arrows, ». Mais lorsque vous envoyez les flèches de la prière, செலுத்தும் போது அந்த கிராமத்துக்கு நேரே nobody can stop it. personne ne peut l'arrêter. That's the power of prayer. C'est la puissance de la prière. That's the power of prayer. C'est la puissance de la prière. God for the persecution. Merci Seigneur pour la persécution. Let the people stop outreach. Laissez-les arrêter et empêcher les campagnes d'évangélisation. Now every believer has to release. Car maintenant, chaque croyant doit libérer la puissance de Dieu. வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிற நாள் வந்து விட்டது. Hallelujah. யாரோ அத்திபுத்தாப்புல ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் அல்ல. God will take care of his enemies. Dieu se chargera de ses ennemis. கவனிக்கிற விதத்துல He கவனிச்சுக்கிறார். is mighty in war. Car c'est un guerrier puissant. வல்லமை உள்ளவர். He is mighty in war. C'est un guerrier puissant. He is mighty in war. C'est un guerrier puissant. Bible says. La Bible dit, The Bible says. la Bible The dit, kings gathered together. lorsque les rois se sont assemblés, When all the officers gathered together, lorsque tous les chefs militaires se sont réunis, they planned together. ils ont planifié. திட்டமிடுகிற போது The one who is ruling in heaven Mais celui qui règne dans le ciel shall laugh at them. அவர்களை பார்த்து se moquera d'eux. He is laughing at them. Il rit, il se moque d'eux. சிரித்து நகைப்பாராம். He is not shocked as you and I are shocked. Il n'est pas choqué comme vous et moi l'êtes. அப்படின்னு அதிர்ச்சி அடைகிறோம். அப்படி அதிர்ச்சி அடைய மாட்டோம். He is laughing. ஐயா நம்ம Il rit. மேல இருந்து சிரிக்கிறாரு அத பார்த்து. அவர் சிரிக்கிறார், இது அழுவுது. அவர் சிரிக்கிறார், சேர்ந்து சிரிங்களேன், அவர் சிரிக்கிறார். இப்ப பிரச்சனையே என்ன தெரியுமா? இப்ப பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? Maintenant, le problème, c'est que la tête rit et que le corps, nous lamentons et pleurons. Il y a une paralysie dans le corps. வாதம் வந்துருச்சு போல இருக்குது. You know what is paralysis? ஐயா வாதம் Savez-vous ce qu'est la paralysie? Coordination and connection. Lorsqu'il n'y a aucune coordination entre la tête, les membres et le corps. சம்பந்தம் இல்லாத போதுதான் அங்கே வாதம் வருகிறது. So இன்னைக்கு என்ன வந்துச்சு நமக்கு? நமக்கு என்ன வந்திருக்கிறது? விவாதம் என்ற ஒரு வாதம். Head is laughing, அங்கே La தலை tête சிரிச்சுக்கிட்டு rit. இருக்குது. body is crying. இங்க Mais le உடம்பு corps pleure. இருக்குது. நியாயமா? இது நியாயமா? சொல்லுங்க. Now a question. இப்போ ஒரு கேள்வி. Ezekiel. Maintenant, vous avez une question. Ézéchias, est-ce que tu prêches contre le fait de pleurer et de prier? Now I know. Maintenant, je sais. We heard Ezekiel cry. Nous avons entendu dire que Ézéchias pleurait beaucoup. பிரசங்கியார் எசேக்கியான்னு கேள்விப்பட்டோம். Now he begins to teach. Maintenant, il about commence à laughing. prêcher sur le fait de rire. பிரசங்கிக்கிறாரோ? Shall I tell you one thing? ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு I சொல்லட்டுமா? know one thing. எனக்கு ஒன்று Je sais une When the chose. head cries, Lorsque la tête pleure, போது I cry. je pleure. When the head laughs, Lorsque la tête rit, I laugh. je ris. What is intercession? Qu'est-ce que l'intercession? What is intercession? Qu'est-ce que l'intercession? Reigning with Jesus is Régner avec Christ, c'est ça l'intercession. இணைந்து ஆளுகை செய்வது. intercession. L'intercession. Suffering with Jesus is intercession. இயேசுவோடு Souffrir avec Jésus est de l'intercession. மன்றாடுவதுதான். Ruling with Jesus is intercession. Régner avec Christ est l'intercession. மன்றாட்டுத்தான். Crying with Jesus is intercession. Pleurer avec Jésus, c'est de l'intercession. மன்றாட்டுத்தான். Laughing with Jesus is Rire avec Jésus, c'est de l'intercession. சிரிப்பதும் மன்றாட்டுத்தான். கை What தட்டுங்களேன். is intercession? Qu'est-ce que l'intercession? Becoming one with
Devenir un avec la tête, c'est ça l'intercession. ஒன்றாய் இருப்பதுதான் மன்றாட்டு. What is intercession? Qu'est-ce que l'intercession? Becoming one spirit with the Lord. Devenir un esprit avec le Seigneur, c'est ça l'intercession. ஆவியாய் இணைந்து இருப்பதுதான் மன்றாட்டு. Harpokale, ஓ socorro. தக்கச்சே குல்லோக்கோ ரெம்பக்கா. That's why I repeat C'est pour ça que je vous ai répété que vous pouvez you prêcher can preach without fellowship with God. sans communion avec Dieu. ஐக்கியமில்லாமல் பிரசங்கித்து விடலாம். But you cannot pray without the fellowship with God. தேவனோடு ஐக்கியம் Mais vous ne pouvez pas prier sans communion avec Dieu. Into the book of beginnings. Laissez-moi aller dans le livre des commencements. ஆதியாகமத்துக்கு Le போ. livre des commencements. Beginnings. Genèse signifie commencement. தொடக்கம். For any subject, எந்த Pour tout பாடத்தை sujet, எடுத்தாலும் you have to go back to the book of Genesis. நீங்க vous devez revenir au புஸ்தகத்துக்கு, livre de துவக்க Genèse. புஸ்தகத்துக்கு போகணும். You could have watched me. For any subject, I will go to first chapter of Genesis. Vous pouvez me regarder et m'écouter. Pour chaque sujet, je retournerai à Genèse. Because ஏனென்றால் that Parce you see que the beginnings, அங்கே là, vous voyez le commencement, foundations la fondation ஆதாரம் இருக்குது. for all the teachings. எல்லா pour tous les enseignements. அஸ்திவாரம் ஆதியாகமத்தில் இருக்குது. Why should we pray? ஏன் நாம் Pourquoi Why devrions-nous should we prier? intercede? Pourquoi devrions-nous intercéder? Why we live in this world? Pourquoi vivons-nous dans ce monde? Why do you have a family? Pourquoi avez-vous une famille? எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க. Why do I have a family? ஏன் எனக்கு ஒரு Pourquoi ai-je une Why famille? I am born? ஏன் Pourquoi suis-je né? நான் ஏன் பிறந்தேன்? Why I am in this world? Pourquoi suis-je dans ce monde? Why there is a church? ஏன் சபை? Pourquoi y a-t-il une église? Why the sun? ஏன் Pourquoi le soleil? Moon? ஏன் சந்திரன்? Pourquoi la Why lune? the earth? Pourquoi la terre? Why the heaven? ஏன் பரலோகம்? Pourquoi le ciel? ஏன் Pourquoi? Why intercessory prayer? Pourquoi la prière d'intercession? Number one. முதலாவது Premièrement, I'm just going giving you some gist and we will see. சில குறிப்புகளை மாத்திரம் அங்குமிங்குமாய் கொடுத்து கொண்டு போகிறேன். You can read the whole பிறகு போய் முழுவதும் நீங்க வாசிங்க. Genesis first chapter. ஆதியாகமம் vous முதலாம் pouvez lire tout le premier chapitre de Genèse. எல்லாரும் சொல்லுங்க. தேவன் Tout le monde dit Dieu படைத்தார். créa Sun les cieux and earth. et la terre. பூமியையும் தேவன் படைத்தார். Earth. பூமி La terre, பூமி எல்லாரும் சொல்லுங்க. La நான் terre. வாழும் இந்த பூமி. நான் வாழும் இந்த பூமி The earth that I il live créa in. la terre, வாழும் இந்த பூமி This la land. terre où je vis, This land. cette terre, Nation. ce pays, City. cette ville, Country. ce Wow. pays அது Created by a été créé par Dieu, தேவன் pour Dieu. தேவனுக்காக படைக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம we are all going to declare it to the spirit world. Nous allons tous le déclarer au monde spirituel. அறிவிக்க போகிறோம் அறிவிக்க போகிறோம் அறிவிக்க போகிறோம். அறிவிக்க போகிறோம் அறைகூவல் விடுக்க போகிறோம். அறைகூவல் விட போகிறோம். இந்தியா. எல்லாரும் சொல்லுங்க. இந்தியா L'Inde, அதனுடைய les montagnes, மலைகளே Valleys. les vallées, Lands. எல்லாம் les terres, Rivers. les rivières, Trees. les arbres, Birds. les oiseaux, Animals. les animaux. I declare. Je déclare, அறிவிக்கிறேன். Hear me. நான் சொல்ல écoutez-moi, God created you. Dieu vous a créé, இருக்கிறார். God created you. தேவன் உன்னை படைத்தார். Dieu vous a créé, God. vous appartenez à Dieu, Belong to God. vous appartenez à Dieu. That's the zeal அதுதான் C'est le zèle that makes us to intercede. அதுதான் qui fait que nous intercédons. வைராக்கியம் தேவனுக்கு சொந்தம். Tell me, brother. சொல்லுங்க. Dites-moi, mes frères, Sister. dites-moi, mes sœurs, Who created the mountains? மலைகள் qui créa les montagnes? யார்? சொல்லுங்க. Who is the owner of the mountains? இந்த À மலைகள் qui appartiennent ces montagnes? தேவன். Who is the owner of the mountains? இந்த À மலைகள் qui appartiennent ces montagnes? Whose mountain? யாருடைய மலை? À qui appartiennent-elles? எந்த அப்பம் À qui appartiennent-elles? சரியா கேட்கணும். கேட்கணும் நீங்க. கேட்கணும். மன்றாட்டு ஜெபத்துல கேட்கணும். You know what is intercessory prayer? Vous savez ce qu'est la prière d'intercession? You are the child. நீங்க Vous êtes l'enfant நீங்க சொன்ன, hey, ஏய் this land இந்த et vous dites, belongs to my daddy. எங்க அப்பா ce pays appartient à mon père. Has made me. The daddy has made me Mon the père heir of this land. இந்த a fait de moi l'héritier de cette terre. எங்க அப்பா என்னை பெத்திருக்கிறார் பெத்து என்ன வாரிசாக்கி இருக்கிறாரு. என்னை இதுக்கு வாரிசாக்கி இருக்கிறார். Je suis l'héritier de cette terre. நான் தான் என் வாரிசு. I am a heir. நான் தான் Je suis héritier. I am the co-owner. நான் தான். Je suis le copropriétaire. Now what you have to say? நீங்க என்ன தெரியுமா? Maintenant, dites, ஏய் திருவாளனே bonjour monsieur, Turn. cette montagne Belongs to me and my daddy. m'appartient. எனக்கும் சொந்தமல்ல. Elle appartient à moi et à mon père. Regardez-la. Daddy. Regardez-la. Regardez-la. இயேசு
Dans le nom puissant de Jésus, Intercessory prayer. c'est la prière d'intercession. Parce que We fail to exercise our authority. நாம இன்னும் nous avons échoué à exercer notre autorité. Because ஏனென்றால் À cause de cela, the decree, நாம் parce que nous n'avons pas déclaré les décrets, நான் இப்பொழுது செயல்படுத்தல the devil has stolen the mountains. le diable a volé les montagnes. சரியா திருடிக்கிட்டான் You know what is intercessory prayer? Savez-vous ce qu'est la prière d'intercession? You know what is intercessory prayer? மன்றாட்டு Vous savez ce qu'est l'intercession? Daddy, அப்பா Père, created the mountain, Daddy. tu as créé les montagnes, papa. மலையெல்லாம் படைச்சீங்க How these people claim? எப்படிப்பா இந்த Comment se fait-il que ces gens réclament? Can they claim this mountain, Daddy? Comment peuvent-ils dire qu'elles leur appartiennent? இந்த மலைன்னு சொல்ல முடியும் And the daddy will say, உடனே Et votre père vous dira, Hey, Hé, I'm in heaven. je suis dans le ciel. You are my ambassador. Tu es mon ambassadeur. அம்பாசிடர் I have given you என்னுடைய my, பிரதிநிதி I Je give t'ai you my right. Whatever you donné want to do. tous mes droits. என்னுடைய அதிகாரத்தை Qu'est-ce que tu en fais? உனக்கு தந்துறேன் நீ செய்யறதெல்லாம் செய்ப்பா So what you and I are to do? நீங்கள் நான் என்ன செய்யணும் Donc, qu'est-ce que vous et moi faisons? இப்ப சொல்லுங்க Come out. இப்பவே வெளிய வாங்க Vacate that mountain. ஓ Regardez à cette montagne. மலையை காலி பண்ணு So many years. எத்தனையோ Pendant tellement d'années, எத்தனையோ pendant tellement d'années, Silent. நாங்க nous avons été silencieux. ரொம்ப உனக்கு Nous avons été très gentils. Very tolerant of you. உன்னை Nous avons été très tolérants. சகிச்சு போயிட்டோம் சலிச்சு போயிட்டோம் Now, no Maintenant, more. இப்ப இனி ça suffit. Regardez-là. இடத்தை காலி பண்ணு When the church begins to rule, Et lorsque l'Église commence à régner, ஆரம்பித்தால் he has to run. அவன் ஓட l'ennemi doit fuir. Il doit fuir. சொல்லுங்க அவன் ஓடத்தான் வேணும் அவன் ஓடத்தான் வேணும் That is the zeal. C'est le zèle, Zeal of the Lord. le zèle du Seigneur That leads us to the right intercession. அதுதான் qui nous conduit vers la bonne intercession. ஒரு தீவிரத்தன்மை ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க. ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க Who created the animals? அந்த மிருகம் Qui créa les animaux? படைச்சது யாரு Who created the elephants? Qui créa les éléphants? சொல்லுங்க ஐயா. சொல்லுங்க Who is the owner of the elephants? À qui appartiennent les éléphants? அதிபதி யாரு Okay. Who is the co-owner of the every elephant in India? இந்தியாவுல Et qui est le copropriétaire de tous les éléphants en Inde? யாரு We let it go. Et nous le laissons s'échapper. Who created sun? Qui a créé le soleil? படைத்தது யார் Who created the moon? Qui créa la lune? படைத்தது யார் What is the duty of your son? Quel est le devoir du soleil? வேலைதான் என்ன To declare the works of God. De déclarer les œuvres de Dieu. உங்களுக்கு அவர் கட்டளை கொடுத்திருக்கார் What the devil has done. Et ce que l'ennemi a fait, Surya Namaskar. சூரியனை நமஸ்காரம் He started worshipping sun. சூரியனை il a commencé à adorer le Who soleil. must take authority? Qui doit prendre autorité? Intercessory prayer. La prière Is d'intercession exercising authority. et exercer notre autorité. It's not begging and pleading. Ce n'est pas mendier et pleurer, It's reigning and ruling. c'est régner et dominer. Reigning and ruling. C'est de régner et de dominer. It's not pleading and begging. அது போய் கெஞ்சி கூத்தாடுகிற ஜெபம் Ce n'est pas d'argumenter India. et de mendier, For him. அவருக்காக Every mais mountain l'Inde est pour lui. for his worship. அவருடைய Toute montagne est pour son adoration. எல்லா ஆறுகளும் Toute Who rivière. created the rivers? Dites-moi, qui a créé les The rivières? Bible says. La Bible dit, In those days there was no rain. அந்த நாட்கள் en ces jours-là, il n'y avait pas de God pluie. created rivers. Dieu a créé les rivières It divided into 4. அது நான்காக et elle s'est divisée en 4. Gold was growing. அந்த ஆற்று கரையிலே தங்கம் வளர்ந்தது Tell me who is the owner of the river? எல்லா ஆறுகளுக்கும் Dites-moi, à qui appartiennent les rivières? It is not meant for idol worship. Les rivières ne sont pas faites pour l'idolâtrie, Thousands of Indians. mais elles sont faites pour que des milliers d'Indiens soient baptisés. அல்ல ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் போய் ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கு தான் இருக்கிறது Why rivers? ஏன் ஆறுகள் Pourquoi les rivières? ஏன் ஆறுகள் Pourquoi les rivières? Did you realize it? அத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு L'avez-vous réalisé? Thought about it. அத குறித்து கொஞ்சமா Avez-vous y pensé? Are you burning inside? ஐயா உள்ளுக்கு Brûlez-vous à l'intérieur. தெரிய வேணாமா நம்ம சொத்தை எவனோ எடுத்தானே வயிறு எரியலையா உங்களுக்கு சொல்லுங்க இந்த வயிறு எரிஞ்சு வந்தாதான் நெஞ்சு பொறுக்குது ஜெபமே இல்லையே. வரும். நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே இந்த நிலைகெட்ட மனிதரை நினைத்து விட்டால்னா I know many brothers. They divide just for one Je connais beaucoup de frères. ஒரு சின்ன 1 feet land. ஒரு சின்ன கருத்து வருவதற்காக அப்படி பிரிஞ்சிடறாங்க ஒரு அடி லேண்டுக்காக. ஒரு அடி நிலத்துக்காக எத்தனை அடி கொடுக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா எத்தனை அடி உங்களுக்கு? கொடுக்கறவங்க இருக்காங்க தெரியுமா Whose are the rivers? À qui appartiennent les rivières? சொல்லுங்க Whose are the mountains? À qui appartiennent les montagnes? Whose are the flowers?
À qui appartiennent les fleurs? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. Whose are the stones? À qui appartiennent les pierres? யாருக்கு சொந்தம்? Whose are the gold? தங்கம் À யாருக்கு qui appartient l'or? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க வாயை தங்கம் திறந்து. யாருக்கு சொந்தம்? For whom? Pour qui? For the church. C'est pour l'Église. For us. அது Pour nous. For us. C'est pour nous. He is the creator. Il est le Créateur. He is the owner. Il est le propriétaire. எல்லாரும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. எல்லாரும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. That is intercessory prayer. அதுதான் C'est la prière d'intercession. Everybody say, devil. Que tout le monde dise, diable, Man of India. homme fort de l'Inde, From Theni. தேனியிலிருந்து We want de to tell Téni, you, nous voulons te dire அறைகூல் வல்விடுத்து சொல்லுகிறோம். God is the owner of India. que Dieu est le propriétaire de l'Inde. தேவன்தான். God is the owner of Ceylon. இலங்கையினுடைய சொந்த Dieu est le propriétaire de cette ville. The owner of Germany. ஜெர்மனியுடைய சொந்த Dieu est le propriétaire de l'Allemagne. Owner of this earth. Dieu est le propriétaire de cette terre. That belongs to Jesus. Elle appartient à Jésus. You have no right. Tu n'as aucun droit. You have no right. Tu n'as aucun droit. Resist your power. Nous résistons à ta puissance. Of those places. Sors de ces endroits. That's intercessory prayer. அதுதான் C'est la prière d'intercession. When God created man and woman. Savez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, தேவன் உண்டாக்கின போது The first thing he said, la première chose qu'il a dit, he blessed them. il les a bénis, Let us make man in our image, in our faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்றார். Let them rule. அவர்கள் qu'il règne, எல்லாரும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. Let them rule. அவர்கள் qu'il règne. What is God's intention for this world? Quelle est l'intention de Dieu pour cette planète, pour ce monde? God Dieu wants to rule the earth through veut régner sur la terre his likeness. à travers des gens qui sont à sa ressemblance. மூலமாக தேவன் தான் படைத்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய விரும்பினார். Did you understand what I mean? நான் சொல்றேன், Comprenez-vous ce que je veux dire? சொல்லுங்க. God kind of people. தேவனை Les gens ressemblant à Dieu, தேவனை போன்ற ஜனங்கள். தேவனை போன்ற ஜனங்கள் God kind of people. les gens ressemblant à Dieu Rule India. doivent régner sur l'Inde, Rule Ceylon. doivent régner en Islande, Rule every nation. doivent régner dans toutes les nations. That is God's intention. C'est l'intention de Dieu. I just want to inject something. Je veux simplement injecter quelque chose dans votre esprit, que cela soit conçu dans votre esprit, grandisse et devienne un enfant un jour dans le nom puissant de Jésus. ஊசி மருந்தை ஏற்றப் போகிறேன். அது உங்களுக்குள்ளாக கருவாக வளர்ந்து உருப்பெற்று ஒரு நாள் குழந்தையாக ஒரு எழுப்புதல் குழந்தையாகவே வெளியே வரட்டும். I don't know when it is going to take, but I just want Je to ne sais inject pas something quand in cela your va se womb. produire, mais je voudrais juste injecter quelque chose dans votre sein, கர்ப்பப்பைக்குள்ளாக இந்த ஊசி மருந்தை ஏற்றுகிறேன். Let it grow. அது வளரட்டும். que cela grandisse dans le nom puissant de Jésus. Want you to stretch out your expectation. Je veux que vous agrandissiez vos attentes, que vous étendiez vos attentes. ஏன் கணவனும் மனைவியும் Why husband and wife? Pourquoi hommes et To femmes? enjoy one another, to fight with Pour one another? profiter l'un de l'autre? Pour se battre l'un avec l'autre? No. Non, Together. pour qu'ensemble, Nations under Jesus. vous ameniez les nations à Jésus, ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சிருக்கு. sous l'autorité de Jésus, ensemble. Cities under the power of Jesus. Ils amènent les villes sous la puissance de Jésus. கொண்டு வரதா ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சது. That's the purpose of family. C'est le but, c'est l'objectif de la famille. That's why there's a local church. C'est pour ça qu'il y a les églises locales. That's why you and I are alive. C'est pour ça que vous et moi êtes en vie. உயிரோடு இருக்கிறோம். What is intercessory prayer? மன்றாட்டு Qu'est-ce que la prière People d'intercession? of God. Lorsque le peuple de Dieu Join with God. தேவனோடு s'assemble avec Dieu, Exercising authority. exerce son autorité, Subduing the nations. soumettant les nations, Bringing the nations to God. amenant les nations à Dieu. கொண்டு வருவதுதான். That is intercession. அதுதான் C'est ça l'intercession. வல்லமை. வழங்கினவங்க ஒரு அல்லேலூயா. விளங்கினவங்க ஒரு அல்லேலூயா. ஹால் பர Alléluia. மாத்தலோஷிட்டா. Alléluia. I believe in tears. நான் கண்ணீரை Je crois dans les larmes. ஆனால் எல்லாரும் Mais- சத்தமா சொல்லுங்க. Shedding tears. கண்ணீர் Déverser des larmes, Crying pleurer for nations pour les nations, is not everything in an intercessory prayer. ce n'est pas tout ce qui se trouve dans la prière d'intercession. C'est simplement un des aspects de la prière d'intercession. Jesus wept over Jerusalem, Jésus pleura sur Jérusalem, அழுதா. not out of fear. அது பயத்தால pas à அழுதா. cause de la peur, It's a compassion. அது c'était parce qu'il avait compassion. When a child is sick,
Lorsqu'un enfant est malade, குழந்தை வியாதிப்பட்டு விட்டால் Mommy cries. la mère pleure. It's not a cry of helplessness. அது Ce n'est pas parce qu'elle est désespérée, அதுக்காக அழுகிறது இல்ல. It's a cry of passion and compassion. அந்த c'est குழந்தை un மேல இருக்க pleur de passion et de compassion à l'égard de So son when enfant. these passions and compassion fills your heart, Lorsque you ces begin to passions et cry ces with compassions him. remplissent votre cœur, vous commencez à pleurer avec lui. பாசமும் உங்களை நிரப்பும் பொழுது அதோடு இணைந்து அழுகிறீர்கள். That's not your effort. அது உங்களுடைய Ce n'est pas le fruit de vos propres efforts, அழுகை அல்ல. That's spontaneous. அது c'est இயல்பாகவே spontané. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற அழுகை. That's the Holy Ghost cry. அது பரிசுத்த C'est le Saint-Esprit qui pleure à travers vous. Make it. Vous ne pouvez pas le fabriquer. It's the Holy Ghost cry. Ce sont les pleurs du Saint-Esprit. It's not mimic cry. அது வந்து ஏதோ Ce ne sont pas des pleurs fabriqués, car certaines personnes pleurent disant « Sauve l'Inde, Seigneur !» Mais en fait, ils prennent juste le ton de voix en pleurant. Mais il n'y a pas de larmes, et j'en ai assez de ces prières mécaniques. J'en ai assez. It's another thing. The Holy Ghost fills you. Ce n'est pas la même chose lorsque le Saint-Esprit vous remplit. You cry and cry and cry. நீங்க Vous அழுவீங்க. pleurez et pleurez et pleurez. Many of my leaders know. எங்களுடைய Beaucoup de mes leaders savent, Family people know. என்னுடைய குடும்பத்தார் les gens de ma famille Sometimes I savent. will try my best to control. I can't control. Parfois, j'essaie de me contrôler, mais je ne peux pas toujours. முடியாது. It just cry. அழுது கொண்டே Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. அது வித்தியாசம். C'est différent. Holy Ghost cry. அது பரிசுத்த C'est les pleurs du Saint-Esprit. Man-made cry. Ce n'est pas des pleurs fabriqués par un homme. தேவனுடைய அழுகை. Brother Ezekiel. பிரதர் எசேக்கியா, Frère The Ézéchias, Holy Ghost cry. எப்படி பரிசுத்த comment est-ce que je peux pleurer les pleurs du Saint-Esprit? 90% 90%? 10% சொல்லுங்க 90% 90% un échange avec Dieu et 10% de ministère. ஆகவேதான் C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, can preach vous pouvez prêcher as a backslider, பின்வாங்கி போன en étant rétrograde, but you cannot cry with Jesus. இயேசுவோடு mais vous ne pouvez pas pleurer avec Jésus en tant que rétrograde. இயேசுவோடு சேர்ந்து அழ முடியாது. How many of you say yes, brother? எத்தனை பேர் ஆமா? Combien d'entre vous dites oui, frère? God said, கர்த்தர் Dieu சொன்னார், dit, règne, எல்லாம் பக்கத்துல வச்சு சொல்லுங்க, you rule. நீ tu règnes. I pray may the Holy Ghost open your eyes. Je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir vos yeux, To open your eyes. qu'il vous ouvre les yeux pour que vous voyez l'espérance qui est attachée à votre appel, The hope of your calling. l'espérance qui est attachée à votre appel. Why he has called you? Pourquoi il vous a appelé? Is there a hope? Est-ce qu'il y a une espérance? Is there a hope? Il y a-t-il une espérance? Il y a-t-il une espérance? May the Lord open our eyes. Que le Seigneur ouvre nos yeux. That's why Paul was praying for the C'est pour ça que Paul priait pour l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens 1, 14 to 22. du verset 14 à 22. You know, what did he pray? Savez-vous sa prière? Oh, I pray Seigneur, je prie that God may enlighten your eyes, que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur that you may know the hope afin que vous of sachiez your calling. quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க, I am called Répétez, je suis appelé, je suis appelé to rule the nation, à régner sur les nations, to subdue the nations. pour assujettir les nations, pour assujettir, pour assujettir les nations, pour les soumettre. Tell me whose Dites-moi, job is to bring the devil down. à qui revient le travail d'assujettir le diable? சொல்லுங்க, Whose job is that? யாருடைய வேலை? À qui ce travail revient-il? Oh brother, devil is attacking me. Oh frère, le diable m'attaque. தாக்குறானே. What is God's answer? கர்த்தருடைய Quelle est la réponse de Dieu? You. அவனை Assujettissez, அடக்குடா. assujettissez. அடிக்க வரான். திருப்பி அட்ரா. திருப்பி ஆடுறா. If he beats you, again beat him. Si le diable vous frappe, frappez-le à nouveau. Oh, devil is attacking my ministry. Oh, le diable attaque mon ministère. தாத்தா அடிக்கிறானே. Don't cry. Ne pleurez pas. You. Soumettez-le. Down. அவனை கீழ கொண்டு வா. Assujettissez-le. கீழ கொண்டு வா. Dominez sur lui. Power. அப்படினா Parce que vous avez la puissance. You have the authority. You have Vous the avez authority. l'autorité. Vous avez l'autorité. அதிகாரம் இருக்கிறது. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க. சொல்ல கை உயர்த்தி சொல்லுங்க. Anything.
எதுவா இருந்தாலும் எல்லாரும் சொல்லுங்க. Anything, toute chose, anything, toute chose, toute chose, anything come against me. tout ce qui vient à mon encontre Down can fall. peut tomber, எனக்கு எதிராய் peut tomber. எது வந்தால் நான் அடக்கிடுவேன் அடக்க முடியும் என்று இயேசு சொன்னாரே. சொன்னாரே அடக்க முடியும் என்று தேவன் சொன்னாரே. சொன்னாரே அடக்க முடியும் என்று தேவன் சொன்னாரே அடக்க முடியும் என்று இயேசு சொன்னாரே அடக்க முடியலை என்று நீயும் சொல்லலாமா? சொல்லலாமா Dieu dit assujetti. Si tu dis je ne suis pas capable, அடக்க முடியாதென்று n'est-ce pas un mensonge de l'ennemi? N'est-ce pas un mensonge du diable? போய் தெரிந்துகோ அடக்க வேண்டும் சாத்தானை மடக்க வேண்டும் அடக்க வேண்டும் சாத்தானை மடக்க கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோம் Contrôle, assujetti, et domine sur l'ennemi. Marche sur lui, fais de lui ton marchepied et ne le regarde pas. ஓ மிதிக்க வேண்டும் சாத்தானை மதிக்க வேண்டாம் La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. மடக்க வேண்டும் சாத்தானை அடக்க வேண்டும் மிதிக்க வேண்டும் அவனை மதிக்காதீங்க மிதிக்க வேண்டும் அவனை மதிக்காதீங்க எல்லாரும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. I can subdue my enemies. என்னுடைய Je peux assujettir mes ennemis. போட முடியும் Turn to your neighbor. You can. Dites-le à votre voisin. சொல்லுங்க உங்க Tu peux. Don't believe the lie of the devil. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi. Tu peux. Tu peux Subdue assujettir the strong man of your city. l'homme fort de ta ville. நீங்கள் அடக்க முடியும் Hallelujah. Alléluia. Maharashtra believers. மகாராஷ்டிரா விசுவாசிகளே Croyants de Maharaja, Rule Maharashtra demon. vous devez régner et dominer sur les démons de cette ville. ஆள வேண்டும் Don't invite the Tamil people to do it. You N'invitez pas les gens du Tamil Nadu pour le faire. Faites-le vous-même. நீங்களே Vous pouvez le faire. What is intercessory prayer? மன்றாட்டு Qu'est-ce que la prière d'intercession? Subduing nations. Assujettir les nations. Subduing the enemies. Assujettir les ennemis. By exercising your spiritual authority. En exerçant votre autorité spirituelle. செயல்படுத்தி அடக்குவது Is intercessory prayer. அதுதான் C'est ça la prière d'intercession. How many of you have a different picture of the intercessory prayer now? Combien d'entre vous avez une image différente de ce qu'est la prière d'intercession maintenant? I am alive Dites-le, je suis en vie to rule the nation. pour dominer, régner sur les nations. Je suis en vie To subdue the nation. pour assujettir les nations. தான் நான் உயிரோட இருக்கிறேன் In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, Listen to me. écoutez-moi. கவனியுங்கள் Till they believe the lie of the devil. Jusqu'à ce qu'ils commencent à croire aux mensonges de l'ennemi. They were ruling everything. அவர்கள் Ils dominaient, ils régnaient sur toutes choses. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க. Adam and Eve ஆதாமும் Adam et Ève ruling everything, எல்லாம் dominaient sur toutes choses. controlling everything. Ils contrôlaient toutes choses. வைத்திருந்தார்கள் Hallelujah. Alléluia. Tending the land, keeping the land. அவர்கள் Ils gardaient la terre. Ils prenaient soin de la terre. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க. I can tend my country. என்னுடைய தேசத்தை என்னால் Je peux prendre soin de mon pays. Country. Je peux changer mon pays. விதத்திலே அதை பண்படுத்த முடியும் I can cleanse my country. சொல்லுங்க. Je peux nettoyer mon pays, purifier mon pays. The devil from my country. என்னுடைய தேசத்தில் Je peux chasser l'ennemi de mon pays. அடிக்க முடியும் I can plant a church in my country. Je peux planter une église dans mon pays. தேவனுடைய சபையை நட முடியும் I have. Je le dois. I am called for that. நான் Je suis appelé à cela. Sent there for it. அதற்கு J'ai été envoyé là-bas pour cela. That's why I came from heaven. C'est pourquoi je suis venu du ciel. நல்லா கவனிங்க. நல்லா கவனிங்க நாய்க்கு குலைப்பது சாதாரண. Écoutez, aboyer pour un chien est naturel.
Donner des commandements, des ordres autoritaires et naturels pour un enfant de Dieu. Nous avons la voix du lion de Juda, la voix du lion de Juda. Est-ce que pour le lion, rugir est naturel ou est-ce que c'est très difficile pour lui? Vous êtes un lionceau, le lionceau du lion. Si vous ouvrez votre bouche, toute la forêt tremble et tout le pays avec, dans le nom de Jésus. Écoutez, le serpent est venu. Laissez-moi vous dire quelque chose. La seule façon dont le diable domine et règne sur notre nation, c'est à travers sa sorcellerie et sa malice. Tous nos leaders, en général, ils sont appelés des diplomates. Des diplomates. Leur secret repose dans leur diplomatie. Mais qu'est-ce que la diplomatie? C'est la façon dont Satan domine sur nos nations. Le serpent est venu. Il s'est approché de la femme. Maintenant, nous devons prier contre cela. Des femmes déesses en Inde. Le diable a dit à Ève, tu peux devenir comme Dieu. Elle a pensé, quoi, je peux devenir comme Dieu? C'est pourquoi l'Inde est aussi appelée la mère. Et nous devons nous lever contre cet esprit méchant. Dans le nom de Jésus, que toute femme déesse, que tout homme Dieu, nous résistons votre puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a dit le diable? Si tu manges ce fruit, tu deviendras comme Dieu. C'est pour ça qu'en Inde, nous avons tellement de déesses, d'hommes et de femmes qui se considèrent comme des dieux. Et nous devons prendre autorité contre cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons la puissance des hommes Dieu dans nos pays, dans le nom puissant de Jésus. Rappelez-vous, souvenez-vous de tous ces hommes et femmes qui se prennent pour Dieu et prient en langue. Écoutez-moi. Dieu a maudit. Et je commence de Genèse chapitre 1. Dieu a maudit. Satan, tu es maudit. Tu es déjà maudit. Tu es maudit. Dites-lui, tu es maudit. Je suis béni. Je suis béni. Tu es maudit. Je suis béni. Tu es maudit. Je suis béni de toute bénédiction. Je suis béni de toute bénédiction.
Because I am in Christ. parce que je suis en Christ. You are cursed with every curse. Et tu es maudit de toutes les malédictions, You are outside Christ. parce que tu es en dehors de Christ. Listen to me. Écoutez-moi. This consciousness must come to every intercessor. Cette conscience doit venir, cette prise de conscience doit venir à tous les intercesseurs. Whenever you think of demon, Lorsque vous pensez aux démons, சத்தமா சொல்லுங்க சாத்தானை நினைக்கிற போதெல்லாம் always remember rappelez-vous toujours the cursed one by God Almighty. qu'il est maudit par le Dieu Tout-Puissant. நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Can the person who is cursed by God can Est-ce qu'une affect the man personne who is qui est blessed by maudite God? par Dieu peut-elle affecter une personne qui est bénie par Dieu? சொல்லுங்க வாயை திறந்து. Can a person cursed by God affect Est-ce the qu'une man personne qui est blessed by maudite God? par Dieu peut-elle affecter une personne qui est bénie par Dieu? முடியுமா? That revelation must come Cette to you. révélation doit venir à chaque intercesseur. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க வெளிப்பாடு. This revelation Cette révélation is the genesis of intercessory prayer. est le commencement et la genèse de toute prière d'intercession. அஸ்திபாரமே அதுல தான் ஆரம்பிக்கணும். Frère, பிசாசை கட்டணும் பாருங்க. hier, lorsque j'ai lié le diable, கால் எனக்கு நடக்க முடியல. et depuis je n'ai plus été capable de marcher, que cela signifie-t-il? It may happen, I don't deny it. Oui, cela peut arriver, je ne le nie pas. I don't deny it. Je ne le nie pas. But instead of focusing your attention Mais au lieu on de that, fixer votre attention sur cela, focus your attention like this. fixez votre attention sur cela. According to Ephesians 1:3, Selon Éphésiens 1, verset 3, I'm blessed with all the je suis blessings in béni Christ de toute Jesus. bénédiction spirituelle en Christ Jésus. According to Genesis 3rd chapter, Selon le 3e chapitre de he is Genèse, blessed with all the curse. il est maudit avec toutes les malédictions. ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க. Shall I tell you one good news? Devrais-je vous dire une bonne nouvelle? If there is a competition, who is S'il y a une cursed most? compétition sur qui est le plus maudit, The Miss World, Miss World ன்றாங்கல்ல. le Mister Univers, Satan is Mr. Curse in the whole Satan world. est Monsieur Univers de la personne la plus maudite. You know what did Jesus say? God said, Savez-vous ce que Dieu a dit? you are cursed above Tu es maudit all. au-dessus de tout. Au-dessus de toute Creations. création. Who is the number one cursed man? Qui est l'homme le plus maudit? முதல் தரம். Le plus maudit, Have this revelation. c'est Satan. Ayez cette révélation. Have this revelation. Ayez cette révélation. Before you talk about spiritual battle, talk about Avant your de authority. parler de bataille spirituelle, parlez de votre autorité, proclamez votre autorité. The tragedy today, La tragédie d'aujourd'hui, people talk about warfare for 30 days. les gens parlent du combat spirituel pendant 30 jours, mais ne parlent pas de l'autorité spirituelle pendant même 30 minutes. That's why there is so much fear in the church. C'est pourquoi il y a tant de peur dans l'Église. How many of you understood that? Combien d'entre vous avez compris cela? Je veux que tout le monde prie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, illumine les yeux de ton peuple, qu'ils sachent, qu'ils connaissent l'espérance qui s'attache à leur appel, qu'ils connaissent
inheritance in the saints. l'héritage glorieux des saints. பரிசுத்தவான்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மகிமையான சுதந்திரத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும். அறிந்து கொள்ளட்டும் அறிந்து ஆண்டவரே. கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. Let them know அவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும். Qu'ils connaissent incomparable power la puissance incomparable ஒப்பிட முடியாத வல்லமை that's working in every believer. qui est à l'œuvre dans chaque croyant. செய்கிற ஒப்பற்ற மகிமை வல்லமை அறிந்து The கொள்ளட்டும். same power La même puissance that raised Jesus higher. இயேசு qui a élevé Jésus au-dessus et plus haut. அதே வல்லமை. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க அதே வல்லமை. அதே வல்லமை. Au-dessus, la même puissance Jesus higher. qui a élevé Jésus au plus haut. உன்னதத்துக்கு எழுப்பின வல்லமை. From all, above all authority. Au-dessus de toute autorité. Above all authority. Au-dessus de toute autorité. Powers. Au-dessus de toute puissance. Dominion. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout titre. மேலே The power that has raised Jesus and Cette puissance qui a élevé Jésus et qui l'a fait s'asseoir dans les lieux célestes. அதே வல்லமை. எல்லாரும் சொல்லுங்க அதே வல்லமை. அதே வல்லமை. Is working in me. அது எனக்குள்ளே Il est à l'œuvre en moi. எல்லாரும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் Cette puissance est à l'œuvre en moi, dans chaque croyant, dans chaque ministère. Yes, Lord. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. I want you to pray this prayer daily for the church of God. Je veux que vous priez cette prière quotidiennement pour l'Église de Dieu. Once when we know this truth, இந்த சத்தியத்தை நாம் அறிந்த உடனே Lorsque nous connaîtrons cette vérité, for Elimas, nous ne serons pas effrayés face à nos ennemis. பயப்பட மாட்டோம். we will speak to the Elimas. நாம் எலிமாவுக்கு Nous முன்னால் leur parlerons. Elimas, ஏய் எலிமாஸ், how Ennemi, dare you are. எவ்வளவு தைரியம். Comment Son oses-tu, of the devil, சாத்தான் fils du diable, பிசாசின் மகனே, full of unrighteousness, முழுவதும் அநீதி plein d'injustice, will you not stop thwarting the voice of God? தேவனுடைய காரியங்களை n'arrêteras-tu pas d'aller contre la voix de Dieu? God is coming upon me. கர்த்தருடைய La main de Dieu vient sur toi. Mist came, La brume est venue. came. La brume est venue. He became blind. Ils sont devenus aveugles The governor got saved. et le gouverneur fut sauvé. Ministers will get saved. மந்திரிகள் Les gouverneurs, les ministres seront sauvés. Union minister will be saved. ஐயா யூனியன் Les politiciens seront sauvés. Prime ministers will get saved. Les premiers ministres seront sauvés. பிரதம மந்திரி ரட்சிக்கப்பட போகிறார். When the church know the power. Lorsque l'Église connaît son autorité, கொண்டால் போதும். எல்லாரும் கையை உயர்த்தி ஒரே ஒரு முறை அண்ணாந்து பார்த்து ஆண்டவரே எல்லாரும் ஒரே முறை அண்ணாந்து பார்த்து சொல்லுங்க, ஓ லார்ட், நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தை ஓ பார்க்கும்படி எங்க கண்களை கண்களை திறந்தருளும். திறந்தருளும். Open our eyes. ouvre nos yeux, Seigneur. Open our eyes. Ouvre nos yeux, Seigneur, See. pour que nous puissions voir que nous sommes au-dessus de toute autorité. மேலே இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள எங்க கண்ணை அறிந்து திறந்தருளும். கொள்ள எங்க கண்ணை திறந்தரலாம் ஆண்டவரே. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Jesus is the head. Jésus est la tête. Church is the body. சபை L'Église est le All corps. powers are under the feet of Jesus. எல்லா Toute puissance sont sous les pieds de Jésus. With this, when this revelation come to the church, Lorsque cette révélation viendra à l'Église, how many of you believe that India shall become Christian? இந்தியா combien d'entre vous croyez que l'Inde deviendra chrétienne? Possible. Est-ce que c'est possible? Possible. Est-ce possible? Tell you the good news. ஒரு நல்ல செய்தி. Puis-je vous dire la bonne nouvelle? God kind of people rule the nations. The nations shall Lorsque be des gens selon Dieu dirigeront les nations, leurs nations seront fructueuses, abondantes, riches, lumineuses, ordonnées, dans la plénitude. ஒழுங்கு செழுமை பரிசுத்தம் ஆளுகை எல்லாம் வந்துவிடும். when Adam and Eve Lorsque Adam et Ève régnaient, ஏவாளும் ஆண்டு கொண்டிருந்த போது there was plenty. அங்கே il y avait la plénitude. காரியங்கள் When the இருந்தது. cursed man is ruling, சபிக்கப்பட்ட மனிதன் Lorsque l'homme maudit règne, il y a la pauvreté dans le how many pays. of you saw this truth? Combien d'entre vous avez vu ces vérités? கையை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா. Shall I tell you another shocking truth? Devrais-je vous partager une autre vérité choquante? சொல்லட்டுமா? India God, Le Dieu de l'Inde, number one God of India, le premier Dieu de l'Inde, முதலாவது தேவதை is serpent. est le serpent. பாம்பு. பாம்பு. Nagaland. நாகாலாந்து. Vous avez au nord Nagaland, Himalaya. அதுதான் dans l'Himalaya. Nagaland means Nagaland signifie என்றால் Nagaland. Nagaland, நாகத்தினுடைய le பாம்பினுடைய தேசம். pays du serpent. Land.
அது பாம்பின் தேசம். Then the center, you come to center. Et lorsque vous arrivez au centre de l'Inde, மத்திய பகுதிக்கு வாங்க. மத்திய பிரதேசம். Nagpur, vous trouvez Nagpur, city of the serpent. la ville du serpent. பாம்பின் பட்டணம். பாம்பின் தேசம் மேலே, பாம்பின் பட்டணம் நடுவிலே. Come to the end of India. Puis vous arrivez au sud de l'Inde, வந்து பாருங்கள். Nagarkoil. அதுதான் Nagarkoil. What is the meaning? Que cela signifie-t-il? Serpent's temple. அதுதான் Le temple du serpent. கோவில், குடியிருக்கும் கோவில். Did you think about it? Est-ce que vous y avez déjà pensé? இருக்கிறீங்களா? Himalaya, Dans l'Himalaya, Himalaya, இமயமலை, Nagaland, avec Nagaland, நாக தேசம், Nag center, au centre, மத்திய இந்தியா, avec Nagpur, Nagpur, நாகத்தினுடைய பட்டணம். the end, et au sud de l'Inde, முடிவுல பார்த்தா Nagaland. நாகர்கோவிலே. avec Nagarkovile, le temple du serpent. இப்ப சொல்லுங்க. What is the remedy for India? Quelle est la solution, quel est le remède pour l'Inde? பிரச்சனை என்ன? Preaching, La prédication? just preaching. Juste prêcher? சொல்லுங்க வாயை திறந்து. வெறும் பிரசங்கமா? Just technique. Juste les techniques et les stratégies? டெக்னிக்ஸா சொல்லுங்க. What is the answer? Quelle est la réponse? பதில். Intercessory prayer. La prière d'intercession. Exercising authority. Exerçons notre autorité. செயல்படுத்துவது. Living in the presence of the Almighty. Vivre dans la présence du Dieu Tout-Puissant. How can we do it? எப்படி அதை செய்வது? By intercessory prayer. Comment pouvons-nous nous saisir de ce que l'ennemi a entre les mains? Par la prière d'intercession. அதை செய்து காமிக்க By போகிறோம். exercising your authority. உங்களுடைய En exerçant votre autorité. I want everybody to stand up. Je veux que tout le monde puisse se lever. Stand up, please. Levez-vous, s'il vous I plaît. want you to take your Bible. உங்களுடைய Je veux que vous preniez votre Bible. விரும்புகிறேன். Read it loudly. Lisons le psaume 2 à voix haute. கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜா Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils நின்று et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? பண்ணி அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து let us bow, let us loose. Brisons leurs liens, அவர்கள் கயிறுகளை நம்மை délivrons-nous de leurs chaînes. இருக்கிறார்கள். Yes, we will untie their cords. பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார். Everybody say that the one Que tout le monde dise, celui qui siège dans les cieux இருக்கிறவர் shall laugh. rit, Shall laugh. il rit. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க இந்தியா. Inde, The one who is sitting on the celui qui est assis dans les cieux, பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் is laughing at all the enemies. il se moque de tous ses ennemis. Il rit, He is coughing at them. il se moque d'eux, இகழுகிறார். He is coughing them. அவர்களை பார்த்து il se moque d'eux. Hallelujah. Alléluia. Read it out. Lisons-le. அவர் இகழும் Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. அவர்களோட பேசி Then listen. He will Écoutez-moi, எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க. He will speak in anger. அவர் il leur parle dans sa colère. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க. Intercessory prayer La prière d'intercession is filled with God's anger est remplie de la colère divine. நிறைந்திருக்க வேண்டிய ஜெபம். and speaking for the word of God. Et déclarer la parole de Dieu. கோபத்தோட பேச வேண்டிய ஜெபம். Hallelujah. அல்லேலூயா. Alléluia. I would advise you when you pray as a church, when you Je vous pray donnerai as ce a conseil group, lorsque vous priez en tant qu'Église, en tant que groupe d'intercession. take the passages like that and Prenez speak des it out passages to the comme world, cela speak it out to the et nation, déclarez-le speak au it out to monde, the demons. மன்றாட்டு déclarez-le aux légions et aux démons. சபையாகவோ மன்றாடி ஜெபிக்கும்போது இப்படிப்பட்ட வேத வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு தேவனைப் போலவே கோபத்தோடு வசனங்களை வீராவாசத்தோடு பேசி ஜெபியுங்கள். That's the secret of David's victory. C'est le secret de la victoire de David. That's the secret of son of David's victory. C'est le secret des fils de David. That's going to be your victory and my victory. Et cela va devenir votre victoire et ma victoire. படிங்க பார்க்கலாம். C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன். இருங்க. Where is எல்லாரும் கொஞ்சம் என்ன கவனிங்க. Father has set his king on. Le Père a placé ses rois sur சொல்லுங்க எங்க வச்சிருக்காரு தன்னுடைய குமாரனை? தன்னுடைய குமாரனை sur எங்க வச்சிருக்காரு? Sion, ma montagne sainte. Où est Jésus? Sur Sion. Oui, sur Sion. The church of God is Zion. L'église de Dieu est Sion. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க. I am. Tout le monde répète, je suis le Sion de Dieu, The King of Kings le roi des rois is enthroned in me. est intronisé en moi. எல்லாரும்
எல்லாரும் சொல்லுங்க enthroned in me. Il siège sur un trône en moi. அவர் சொல்லுங்க என் பாரு. மேல் அமர்ந்திருக்கிறார். நான் அவரை தூக்கிட்டு சுமக்கிறேன் சொல்லுங்க நான் அவரை பாருங்க. தூக்கி சுமக்கிற நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா சாமியை தூக்கிட்டு ஆடுவாங்கல்ல, சாமியை தூக்கிட்டு ஆடுறத பாத்திருக்கீங்களா நீங்க? அது நம்ம கிட்ட இருந்து பிசாசு அடிச்ச காப்பி, நீ தான் தூக்கிட்டு ஆடணும். ஐயா நீதான் காவடி, அவன் ஆடக்கூடாது. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஆக்குறவரை நீங்க தூக்கிட்டு ஆடணும். சொல்லுங்க எல்லாரும் I carry சொல்லுங்க. நான் அவரை Répétons, je porte, Zion. je suis Sion, நீங்க listen to me. je porte le roi des rois. Écoutez-moi, selon Psaume 2, எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க. God Dieu has anointed his son, royal son, அவருடைய a oint son ராஜரீக குமாரனை அபிஷேகம் saint et royal fils, on Zion. il a placé sur Sion. அரசாளும்படி வைத்திருக்கிறார். எல்லாரும் சொல்லுங்க. Where is the anointed king? இப்பொழுது Où est le roi oint? எங்கே இருக்கிறார்? Where is the royal son? இப்பொழுது Où sont les fils royaux? ராஜரீக குமாரன் எங்கே? Yamala, 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 Yamala. Upon me, upon me, upon me, upon me. Sur moi. என் மேல. இப்ப நீங்களும் நான் என்ன பண்ணணும்? இப்ப நீங்களும் நான் என்ன பண்ணணும்? வேற ஒரு கலர் கொண்டு வாங்க. அங்கிள் இப்ப அதை தூக்கி போட்டாரு. இப்ப வேற கலர் இயேசு தூக்கிட்டாரு. வேற ஒரு கலர் எடுத்துட்டு வாங்க. இன்னொரு வேளை. Blood washed chair, Jesus sitting on the throne. இப்பொழுது இயேசுவின் இரத்தத்தினால் Jésus siège sur le trône அங்கிள் இப்ப நீங்க et sur cette chaise couverte par le sang de Jésus. இப்ப ஆடுங்க பாருங்க. அதே மாதிரி லா 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 Donc Dieu siège sur Sion, il siège en nous. Grâce au sang de Jésus-Christ, il vit en nous, il siège en nous. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ராஜகுமாரன். Et je porte le roi des rois. என் மேலே தாங்க. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட Nous sommes devenus ராஜகுமாரன். la montagne sainte. Nous sommes devenus Sion, l'église est Sion, où siège le roi des rois. எல்லாரும் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. I carry Jesus. Répétons, je porte Jésus. Je suis l'arche de Dieu. I have his authority upon me. J'ai son autorité sur ma vie. I have his power over me. J'ai sa puissance sur moi. Hallelujah. Alléluia. இப்ப சொல்லுங்க. படிங்க படிங்க படிங்க. Read it out. Lisez-le. The Psalms 110:2 says. சங்கீதம் 110:2 சொல்லுகிறது. 110 Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. From Zion. சியோனிலிருந்து L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. எல்லாரும் கையை வச்சு சொல்லுங்க. சியோனிலிருந்து ஆண்டவருடைய வல்லமையின் செங்கோல் ஆண்டவருடைய வல்லமையின் செங்கோல் நாடு முழுவதும் போக போகிறது. நாடு முழுவதும் போக போறது. சத்துருக்களின் மத்தியிலே ஆளுகை செய்யும்படியா. எல்லாரும் கத்தமா சொல்லுங்க. From Zion. De Sion, From Zion. de Sion, From the church of God. de l'Église de Dieu, The rod of authority. le sceptre de ta puissance, Rod of authority. le sceptre de l'autorité Go forth. sortira, Go forth. s'étendra, Go forth. s'étendra. சொல்லுங்க. From here. இங்கிருந்து D'ici 2 mois, l'autorité s'étendra, Will go. la domination s'étendra, Dominion will go. la domination s'étendra. போதே. உங்களிலிருந்து என்ன போக போகிறது? அதிகாரம் போக போகுது. அதிகாரம் போகிறது. ஆளுகை போக போகுது. ஆளுகை போக போகுது. Authority. அதிகாரம் L'autorité, la domination, la royauté Go forth out of you. devra sortir de vous et s'étendra. பரிசுத்த C'est ஆவியானவரே, Saint-Esprit, கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. tout le monde, Saint-Esprit, Open our eyes ouvre nos yeux to see this truth. afin que nous puissions voir ces Let the vérités. church of India. Que l'Église en Inde, Let the church of Sri Lanka. que l'Église au Sri Lanka, Let the church of Germany, Europe, que l'Église Western d'Allemagne, countries. d'Europe et des pays occidentaux, கிழக்கத்திய நாடுகளிலே Let the church of Asia. que l'Église d'Asie, நாடுகள் que l'Église d'Afrique et des pays européens இருக்கக்கூடிய தேவ சபைகள் See this truth in Jesus. puissent voir ces vérités dans le nom puissant de Jésus. காண்பார்களாக. I want to tell you one more truth. இன்னும் ஒரே Je veux vous partager une vérité supplémentaire, Authority that God gave you. இன்னொரு அதிகாரம் une autre autorité que Dieu vous a donnée. Created Adam and Eve. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, He gave them authority to name it. il leur a donné l'autorité Who de has les the nommer. authority to name it? Qui a l'autorité de nommer? அதிகாரம் இருக்கு. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க. I have எனக்கு Tout le monde dit j'ai
authority to l'autorité name my city, என்னுடைய de பட்டணத்தை nommer ma cité, அதிகாரம் எனக்குத்தான் to கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. name my village, என்னுடைய de கிராமம் donner un nom à mon village, அதிகாரம் எனக்குத்தான் to name இருக்குது. my country. de donner un nom à mon pays. அதிகாரம் எங்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. Because man fell, Parce que les hommes ont échoué. விழுந்து போனதுனால Cain left the presence of God. காயின் தேவ Cain பிரசன்னத்தை விட்டு a quitté la présence de Dieu. Il avait un fils. His son name was Enosh. Le nom de son fils était Enoch. He named his city after the name Et il of his appela sa ville d'après le nom de son fils. அந்த பட்டணத்துக்கு வச்சிட்டான். Listen. நல்லா கவனி. Écoutez, How many of you believe that you can change Combien the d'entre name vous of pouvez Nagaland as croire Jesus land? que vous pouvez changer le nom de Nagaland dans le nom puissant de Jésus-Christ. Can you change it? Pouvez-vous le changer? Can you change it? Pouvez-vous le changer? When you intercede, Lorsque vous intercédez, call it by your name. உங்க பேரா appelez les choses par votre Let that nom. name go in the spirit world. அது ஆவிக்குரிய Que ce nom aille dans le monde spirituel. After some time, the real name shall come. Et après un moment, le vrai nom se manifestera. எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க, it's not Nagarkoil. அது நாகர்கோவில் Tout le monde dit, ce n'est pas le pays du serpent, c'est le pays de Jésus-Christ. Ce n'est pas Napour, Jesus for c'est la ville de Jésus. Inde, India. இனிமேலும் இந்தியா இல்ல You are Christian. அது கிறிஸ்து. tu es chrétienne. Keep calling it by name. Continuez à nommer les choses par le nom. கிறிஸ்தியான்னு சொல்லிக்கொண்டே இருங்க. Wherever Abraham went, எங்கெல்லாம் ஆபிரகாம் போனா Abraham, où qu'il aille, to the places. il donnait des noms aux lieux. பேர் சூட்டினா Isaac named it places. அந்த இடத்துக்கு Isaac ஈசாக்கு aussi. பேர் வச்சார். Jacob named the places. யாக்கோபு Jacob aussi a nommé un lieu. சூட்டினார். சொல்லாதீங்க அது நேம் இல்லாத இடத்துக்கு ஏற்கனவே before it was called Luz, he called it Bethel. Luzன்ல அந்த லூஸ் இருக்குல்ல, ஏற்கனவே லூசுத்தனத்தை பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த லூசுங்கிற இடத்துக்கு Il பெத்தேல் transforma le nom d'un lieu en Bethel. மாத்துங்கய்யா. மாத்திர வல்லமை நமக்கு தானே இருக்குது. அது என்ன தடச்சட்டம்? மாத்துங்க. மாத்த மாட்டீங்களா? மாத்த மாட்டீங்களா? எங்க செய்யணும் தெரியுமா? இதெல்லாம் நம்ம அந்தரங்கத்துல செய்து இது எல்லாம் அறையில Faites tout cela personnellement dans vos prières. Un jour, cela arrivera et cela se manifestera dans le monde réel. Alléluia. பகிரங்கமாய் செய்வார். That's why I say C'est pourquoi je dis Christian life que la vie chrétienne, it begins, ends in the presence of the God Almighty. elle commence et termine dans la présence de Dieu. தொடங்கி தேவ பிரசன்னத்தில் முடிகிறது. வசனத்தை ஜெபம் பண்றீங்க பாருங்க, அது ஒரே முறை சொல்றதும் உங்க Prier les Écritures et les versets, c'est beaucoup plus puissant என்னுடைய பரிசுத்த que 10 000 de vos propres mots. என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார். ஆமா தீர்மானத்தில் C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. அப்பொழுது Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Listen, God Almighty is standing on the pulpit. Écoutez, Dieu Tout-Puissant se tient sur cette estrade. நின்று கொண்டு சொல்லுகிறார். The promise he gives to Jesus is he La gives promesse giving to the body of Jesus also. Qu'il a donnée à Jésus, il a donné aussi au corps de Jésus. வாக்குத்தத்தத்தை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்கும் நமக்கும் கொடுக்கிறார். Suppose if Pastor Joseph Balachandran shake hands with me. Imaginez que le pasteur Joseph me serre la main. Does it mean only he shakes hands or Est-ce que ça veut dire அவரு எசேக்கியாவை shake hands பண்ணாருன்னு சொல்லுவோம்? அவர் qu'il serre juste ma main ou qu'il serre la main d'Ézéchias? கை கொடுத்தாருன்னு சொல்றோமா? எசேக்கியாவுக்கு கை கொடுத்தாருன்னு சொல்றோமா? சொல்றோம் இல்லையா? Il serre la main d'Ézéchias. Il dit, c'est un symbole. Did you understand what I mean? நான் எதை Vous voyez ce que je veux dire? If one person one member is honored, the whole member is honored. Si un membre est honoré, tout le corps est honoré. பகுதிக்கு மதிப்பு கொடுக்கும்போது உடல் முழுவதுக்கும் மதிப்பு கொடுக்கிறோம். You understand what I mean? Vous comprenez ce que je veux dire? So Father God has promised something to the head. Donc Dieu le Père a promis quelque chose à la tête. அங்க தலைக்கு கொடுத்து விட்டார். Does it belong to the body? அது Est-ce que cela appartient au corps? சரியாகாதா? Does it belong to the body? அது Est-ce que cela appartient au corps? சொல்லுங்க. What is that promise? அந்த Quelle est cette promesse? வாக்குத்தத்தம் என்ன? என்ன தெரியுமா? அது என்ன? Ask me. Demande-moi, என்ன கேள்றா? demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un நீங்க potier. கவனிங்க, எப்படி we are going to break? Nous allons briser. Everybody say Que tout le monde dise, iron rod.
இரும்பு கோல் கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க. Iron rod இரும்பு கோல் is in my hand. அது என் கரத்தில் Une verge de fer est dans ma main. La prière d'intercession Iron rod. est une verge de fer. Shout it. இரும்பு Criez-le. My prayer, Mes prières, authority, mon autorité, intercession mon intercession is iron rod. est une verge de fer. My enemies, Tous mes ennemis clay pots. அவர்கள் குய கலம் மண்பானை sont brisés. மண்பானை Come on, எடுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. இயேசுவின் நாமத்திலே எடுங்க That's what we're going to do in these 9 days. அதைத்தான் C'est ce que nous allons faire dans ces 9 jours. போகிறோம். Yes. அவர்களை உடைத்து போடுவீர் என்று சொன்னார். Ah. இப்போதும் ராஜாக்களே Et maintenant, roi, conduisez-vous avec சொல்லுங்க, sagesse. ராஜாக்களே. Tout le monde répète. ராஜாக்களே. Et maintenant, roi, Governments, எல்லா tout le gouvernement, all the அரசாங்கங்களே rulers, tous les dirigeants, all the officers, tous les officiers, all the anti-Christian elements. tous les éléments antichrétiens, ஜனங்களே Be careful. சொல்லுங்க. soyez prudents, எச்சரிக்கை soyez prudents, எச்சரிக்கை soyez prudents. நாங்க Nous vous avertissons. உணர்வடையுங்கள் Yes. பூமியின் நியாயாதிபதிகளே All the judges, Tous les juges, be careful. பயத்தோடு soyez prudents. சேவியுங்கள் எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க. Land of India, இந்திய தேசமே Terre d'Inde, இலங்கை தேசம் pays du Sri Lanka, enemies, எல்லா tous vos ennemis, fear the Lord. கர்த்தருக்கு craignez l'Éternel, Fear the Lord. craignez le Seigneur, Fear the Lord. révérez le Seigneur, Before the Almighty God. சர்வ வல்லமை tremblez devant le Dieu Tout-Puissant, Honor the royal son. சொல்லுங்க. Honor the honorez royal son. ராஜரீக les fils royaux, கனம் செலுத்து Honor the royal son. honorez les fils royaux. குமாரனுக்கு கனம் செலுத்து பயத்தோடு Juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. கலிகூரு. நடுக்கத்தோட கலிகூரு Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. வழியிலே அழியாமலும் Baisez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Before God's anger burns on you, உன்மேலே Avant que la colère de Dieu ne vous atteigne, முன்பாக kiss the royal son. baisez le Fils royal. நீங்க இப்படி சொல்லும்போது இப்படி சொல்லும்போதே Alors que vous proclamez ces versets, peut-être que l'esprit humain ne comprend pas, mais le monde spirituel comprend. Before God's anger is burning on you, Avant que la colère de Dieu ne s'enflamme à votre égard, royal son. baisez le Fils de Dieu அவனை முத்தம் செய் In Jesus' name. dans le nom puissant de Jésus-Christ. அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் கொஞ்ச Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. கொஞ்ச காலத்திலே In a short time, கொஞ்ச காலத்திலே God's Très anger bientôt, shall flare up. la colère de Dieu va s'enflammer. சத்தமா சொல்லுங்க. God's anger shall flare up. La colère de Dieu va In s'enflammer. a short time. கொஞ்ச காலத்திலே So I give you Bientôt. warning. Donc je vous donne un avertissement. சொல்லுங்க. I give you warning. Je vous donne un avertissement. Kiss the royal son. Baisez le Fils royal. Submit to the Son of God. Soumettez-vous au Fils de Dieu. நீ கீழ்ப்ப அடிபணி அவரை அண்டிக் கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான் Hallelujah. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alléluia.